Welcome back to my channel E-Learning Academic Avenues. Thanks for watching. Please subscribe my channel for more video. A minus b comma a plus b. সমান্তর প্রগতির সাধারণ অন্তর নির্ণয় করো। a minus b minus a minus b সমান a minus a is equal to only b. Answer is only b. sin square 30 degree plus cos square 30 degree এর মান কত? आंसर sin square 30 degree plus cos square 30 degree sin square 30 degree plus cos square 30 degree is equal to 1. যেহেতু sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Question minus 3 minus half 2 সমান্তর প্রগতির 13তম পদ নির্ণয় করো। প্রদত্ত প্রগতি মাইনাস 3 মাইনাস হাফ 2 এর প্রথম পদ মাইনাস 3 সাধারণ অন্তর মাইনাস হাফ ইন্টু মাইনাস 3 is equal to minus 5/2. প্রগতির 13তম পদ টি হলো a13 is equal to minus 3 plus 13 minus 1 bracket 5/2 minus 3 plus 30 is equal to 27. Answer 27. একটি সমান্তর প্রগতির 17তম পদের চেয়ে 7 বেশি এর সাধারণ অন্তর নির্ণয় করো। একটি সমান্তর প্রগতির 17তম পদের চেয়ে 7 বেশি এর সাধারণ অন্তর নির্ণয় করো। প্রথম পদ ইজ ইকুয়াল টু a সাধারণ অন্তর d প্রশ্ন অনুসারে a17 a10 plus 7 বা a plus 17 minus 1 d
a plus 17 minus 1 into d is equal to a plus 10 minus 1 into d plus 7 16 plus 17. 16d is equal to 90 plus 7. 16d minus 9d is equal to 7. 7d is equal to 7. D is equal to 1. সুতরাং নির্ণেয় সাধারণ অন্তর equal to 1. Thank you. Please like, share and subscribe for more video.